Assalamu alaikum everyone and welcome to today's episode of Let's Talk Education. हमने सीज़न 3 में बहुत गंभीर बातें की हैं, बहुत एकेडमिक गुफ्तगू की है, एजुकेशन इमरजेंसी के अराउंड बहुत बहस की है, पैसे कहाँ से आएंगे, फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की जो इतनी बड़ी तादाद है, दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है, स्कूलों में किस तरह भेजना है, जो अनस्किल्ड यूथ इस वक्त हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में इस वक्त फैला हुआ है, उसको कैसे समेटना है, उसको कैसे डायरेक्शन देनी है. एंड अगेन एज ऑलवेज़ हम लोग मसले सिर्फ नहीं गिनवाना चाहते, वी डू एब्सोल्युटली अर्नेस्टली वांट टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस. एंड द गुड पार्ट इज़ कि हम आज जहाँ पे मौजूद हैं, आई थिंक वो सॉल्यूशंस का घर है. वो कैसे है सॉल्यूशंस का घर, वो बस थोड़ी सी देर में वील टेक अ डीप डाइव इनटू इट, जंप राइट इनटू इट. बट ऑल दोज पीपल इन आवर ऑडियंस हु आर यंग, आपसे मेरी गुजारिश है कि ज़रा सा टिक के तसल्ली के साथ रील्स को मत स्वाइप करें, ज़रा सा टिक लें, बिकॉज़ दिस इंफॉर्मेशन जो आज के एपिसोड में शायद मिलेगी वो सबसे अहम आपके लिए है. So, with that rather mysterious introduction to today's episode, let me please introduce today's guest. We have with us Gulmeena Bilal Sahiba. Gulmeena Bilal Sahiba is the chairperson of NAVTEC, which is the National Vocational Technical Training Commission. Technical Training Commission. Thoda sa tongue twister, I'm so sorry, but NAVTEC, गुलमीना साहिबा, क्या है, कब से है, क्या काम कर रहा है? Rather than me talking about it, we want to learn from you. Thank you so much, Ji. How delightful that you gave me the opportunity. And thank you for the rather mysterious introduction. You made us sound more interesting than we are. But rather than interesting, we would like to be more useful. So बुनियादी तौर पर जो कमीशन है, NAVTEC जो है, वो एक फेडरल गवर्नमेंट का एक एपेक्स बॉडी है जो कि बुनियादी तौर पर रेगुलेटर है. जिसका मतलब ये है आम अल्फाज में कि जैसे पेमरा है या PTA है या ऑगरा है और NAVTEC, इसमें इन टर्म्स ऑफ देयर रेगुलेटरी रोल जो है, हमारा मैंडेट एक ही है. और हमारा मैंडेट स्पेसिफिकली ये है कि हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि जितनी भी स्किल ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग हो रही है इस पाकिस्तान के हदूद में, हम ये बावर करवाएं कि वो मयारी हो और वो इन सिंक हो विद द मार्केट नीड्स. ये नहीं कि 2024 में आप 1924 का निसाब जो है वो आप पढ़ा रहे हैं, ना सिर्फ निसाब बल्कि तरीक़ेकार भी. So the mode of teaching, the quality of teaching, जो ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका कंटेंट, उनकी फैकल्टी, उनकी कॉम्पिटेंसी जो है, जो ट्रेड स्पेसिफिक जो है, उस पे हम जो हैं हम लोग फोकस्ड हैं कि वो मेयारी हो. सो इट्स बेसिकली हमारा काम है क्वालिटी कंट्रोल. साथ ही साथ जो है हम जो प्राइम मिनिस्टर साहिबान के जो यूथ स्किल प्रोग्रामिंग होती है और मुख्तलिफ दौर पर, क्योंकि एवरी गवर्नमेंट इज़ वेरी कंसर्न्ड कि दे नीड टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ आर यंग पीपल. कॉल इट यूथ बल्ज, आई कॉल इट द यूथ ब्लेसिंग. सो हमने कैपिटलाइज ऑप्टिमाइज़ करना है. सो एवरी प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी वेरी कंसर्न कि ये हो. सो जो प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग है वो भी NAVTEC ही के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट होती है. विद द रिज़ल्ट वी फाइंड आवरसेल्व्स वर्किंग इन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ पाकिस्तान. 18वीं तरमीम के बाद हमारे साथ एफिलिएट पार्टनर्स हैं सूबाई. तो जैसे पंजाब में हमारे पंजाब टेफ्टर्स हैं, हमारे सिंध में सिंध टेफ्टा है, बलूचिस्तान में बी टेफ्टा है, खैबर पख्तूनख्वा में KP टेफ्टा है, गिलगित बल्तिस्तान और AJK में भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड्स भी हैं. सो द होल आइडिया इज़ कि सूबाई लेवल पर एंड एट द फेडरल लेवल वी वर्क टुगेदर to ensure that we have work ready. Our NAVTEC's charter instructs me कि हमने वर्क रेडी नौजवान जो है वो हमने तैयार करना है. हमारे मुख्तलिफ ट्रेड्स
So usko I can list the trades to you, but it's going to take at least an hour and an hour and a half. All right. I would invite your audience to please take a look at our website, which is also PWD enabled. Okay. Because we are very very eager to be as inclusive as possible. ठीक है. So बल्कि उसमें भी अगर कोई gaps हैं तो वो भी हमें feedback ज़रूर दीजिएगा. Lovely. तो वो जो traits हैं but मतलब for our discussion आप कैटेगराइज इनको 3 में कर सकते हैं. एक है हमारे रवायती जो ट्रेड्स, जो कन्वेंशनल ट्रेड्स हैं, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, जो है कारपेंट्री है और फिर हमारी तीसरी कैटेगरी जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेड है. लाइक फॉर इंस्टेंस कन्वेंशनल में आपकी स्टिचिंग आ जाती है, ठीक है जी. इंडस्ट्रियल में फिर आपका इंडस्ट्रियल टेलर आ जाएगा, राइट. And then we have the digital IT trades, which is a whole menu of trades from the basic website developing to Python and coding. So there's a whole range of items. और इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम इसमें जिद्दत पैदा करें and इसकी हम alignment करें with the market and the industry. Thank you so much for that introduction, and I hope कि It was slightly long, but no, it was very concise. It was very concise. 2 thumbs up for that. And अब हम I hope जो हमारी यंग ऑडियंस है उनको समझ आ रही है कि हमने आपको क्यों कहा था कि आप तसल्ली के साथ ज़रा जो है ना टिक के सुन लें, क्योंकि गुलमीना साहिबा ने अभी बिल्कुल चीदा जो ट्रेड्स गिनवाए हैं. If you're a young person who is interested in learning a new skill but might not necessarily have the resources, बाज़ दफ़े पैसे नहीं होते, बाज़ दफ़ा हमें पता नहीं होता कि हम एक स्किल सीखना चाहते हैं, हमें पता है कि वो शायद हमारे करियर के लिए या इवन अपने एक पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हम कहाँ जाके सीखें. सो एज दिस कॉन्वर्सेशन प्रोग्रेसेस देयर इज़ अ लॉट आई होप यू लर्न. और जो वेबसाइट है NAFTAC की, उसको जिस तरह गुलमीना साहिबा ने कहा, प्लीज़ ज़रूर विज़िट करें, रेगुलरली करते रहें. फाइंड different things, skills that you can equip yourself with. And now we'll get to the how part and the entire modus operandi. हाँ, so the how part. अच्छा, वेबसाइट के साथ साथ सोशल मीडिया भी. सोशल मीडिया हमारा जो है ये मौका ये भी आपको देगा आपके नौजवान ऑडियंस को कि अगर और अक्सर अगर NAFTAC से आपको कोई शिकायत है तो आप हमें गाली गलोच भी उसी पे दे सकते हैं, वेबसाइट पे नहीं दे सकेंगे. But on that was on a lighter note. But we are our media team, I must commend them, our media team is fairly active. ठीक है. और you will find us sort of responding LinkedIn पे, इस पे आपके Twitter पे, Facebook पे. And I suspect that we also are active on TikTok, although I am not there on TikTok. The how part. अदीबा बीबी, अगर आप पाकिस्तान की शहरी हैं और आपकी उम्र कम से कम 18 साल है, ठीक हो गया जी, क्योंकि हम बच्चों के साथ काम नहीं करते, हम नौजवानों के साथ काम करते हैं. ठीक है. ठीक हो गया. ठीक है. सो 18 साल की अगर आपकी उम्र है और आप समझती हैं कि आप अब ये जो मैंने आपको कैटेगरीज ऑफ ट्रेड्स मैंने आपको बताए हैं, उसमें से कोई भी हुनर, मतलब शायद ही, आई एम विलिंग टू चैलेंज द ऑडियंस ऑल्सो, शायद ही कोई ऐसा ट्रेड हो जो कि उनके जहन में हो और ये हमारे पास ना हो या सूबाई टेफ्टर्स के पास ना हो. देयर इज़ अ वाइड मेन्यू ऑफ ट्रेड्स. सो जो है उसमें आप अपने नियरेस्ट जो वोकेशनल सेंटर है, जो भी इंस्टीट्यूट है टेक्निकल, और ये भी मैं बताती चलूँ कि शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तान का इलाका होगा कि जिसमें आपके पास टेक्निकल या वोकेशनल इंस्टीट्यूट ना हो. बिकॉज कुछ साल पहले हुकूमत ने ये इंश्योर करवाया कि जी एवरी यूसी लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे आपके पास हो. वो उसमें पब्लिक जो हैं इंस्टीट्यूट्स भी शामिल है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी शामिल है. सो वी वर्क विद बोथ. ठीक है. सो यू कैन इनरोल. हमारी हम लोग अभी जैसे हमने अगस्त में हम लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगे थे ट्रेड वाइज. पहले ये हुआ करता था कि एक अखबार में एक इश्तिहार आता था जिसमें माइनिंग, जिमियोलॉजी, ब्यूटिशियन, प्लम्बिंग, मोबाइल रिपेयर, वो पूरा सब एक सॉर्ट ऑफ इट वाज स्लैप्ड ऑन टुगेदर. ठीक है. दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड क्लस्टर्स ऑफ ट्रेड्स. ठीक है. सो माइनिंग का अलहदा ऐड है, जिमियोलॉजी का अलहदा ऐड है,
پلمبنگ کا علیحدہ ہے, کارپینٹری کا علیحدہ ہے, موبائل ریپیئرنگ, سو علیحدہ بیوٹیشین کا علیحدہ ہے. سو دا آئیڈیا از کہ جی کلسٹر اسپیسیفک ہو. ہم نے اپنا کریکولم جو ہے وہ بھی اپڈیٹ کیا ہوا ہے. ہماری جو اسکروٹنی کمیٹی ہے, کیونکہ ادارے جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں, right? So you are in an institute, whether public or private, you will get registered with NAFTAC. A physical assessor goes and ensures, because یاد رہے ہمارا کام سب سے پہلے کیا ہے, کوالٹی کنٹرول. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو اگر آپ نے ایک کمرے میں آپ کے پاس کنزیومیبلس نہیں ہے, آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے, اور آپ نے 50 لوگوں کو آپ نے ٹرین کرنا ہے, تو اس طرح نہیں چلے گا. So you have to have that infrastructure, you have to have the safety equipment. So آپ ہمارے پورٹل پہ جب بحیثیت ادارہ آپ رجسٹر ہوتی ہیں, تو یو ہیو ٹو شو اس ڈاکیومنٹری ایویڈنس. آپ کو باقاعدہ عکس جو ہیں وہ اپلوڈ کرنے ہوں گے, تصاویر اپلوڈ کرنی ہوں گی اپنی جتنی بھی فزیکل فیسلٹیز کے ہیں, انفراسٹرکچر کے ہیں, آپ کی فیکلٹی کی ریلیونٹ فیکلٹی. اگر آپ بیوٹیشین کے لیے اپلائی کر رہے ہیں بحیثیت ادارے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس کمپیوٹر سائنس کی 2 PhDs ہیں, تو اللہ آپ کو مبارک ہو, لیکن دیٹس ناٹ ریلیونٹ ٹو دا ٹریڈ. تو ریلیونٹ فیکلٹی ہمیں چاہیے. اور اس پہ جو ہے, سو یو گیٹ رجسٹرڈ, فزیکل اسیسر فرام آر سائڈ گوز اینڈ فزیکلی انسپیکٹس کہ یہ انسٹیٹیوٹ, اس کی یہ ساری انفراسٹرکچر موجود ہیں. دین انرولمنٹ جو ہے ہیپنز, اینڈ مختلف جو ہیں وہ سیٹ ایلوکیشن جو ہوتی ہیں. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جی سیٹ ایلوکیشن آپ کو 20 دے دیں, آپ کو 30 دیں, آپ کو 40 دے دیں. اس میں ٹرانسپیرنسی کے بڑے ایشوز تھے. آئی مین دس از اے ہول سیپریٹ کانورسیشن. اب وی ہیو ڈیولپڈ اے فارمولا جس میں آپ کی پاسٹ پرفارمنس بھی جو ہے وہ ایک ویریبل ہے جو کہ کاؤنٹ کرے گا, جو کہ جس کا ویٹ ہے. آپ کے پاس ایکچوئل جو ہیں, آپ کے پاس اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایڈمیشنز جو ہیں, رجسٹریشنز وہ کتنی ہیں, اینڈ آلسو بیسڈ آن یور پرفارمنس اینڈ دا فیکٹ دیٹ آپ کی مارکیٹ آؤٹ ریچ کتنی ہے. سو فار دا فرسٹ کورس فرام اے سٹیزنس پرسپیکٹو, اینی کورس that you want to do, whether it's from the conventional, industrial یا IT, وہ free of cost ہے. ٹھیک ہے. And because the institute is funded by the government for 20 seats, for 30 seats and 40 seats. That was right? my question. Right? That was so my in the next sense کہ question. آپ دیکھ لیں کہ اس کو ہم نے ادھر وہ کر دیا. سو نوجوان کے لیے وہ پہلی مرتبہ وہ فری ہوگا. سرٹیفکیٹس وغیرہ, سرٹیفکیشن اینڈ آل از آلسو, جب آپ کورس 3 مہینے, اٹ ڈپینڈس آن دا ٹریڈ, کوئی 3 مہینوں کے ہیں, کوئی 6 مہینوں کے ہیں, تو آپ کو پھر سرٹیفکیٹ ملے گا. سرٹیفکیٹ میں بھی ٹرانسپیرنسی کی ایشوز تھے. آئی ایم ناٹ شائی ان سیئنگ دس. ابھی ہم نے کیا ہوا ہے کہ دا سرٹیفکیٹ میں ہم نے سیکورٹی کوڈس لگائے ہوئے ہیں, جس سے آپ مطلب اف سم ون از گیونگ یو اے فیک سرٹیفکیٹ وی ول امیڈیٹلی نو. اوکے. یہ تو ہے وہ نوجوان ادیبہ بیوی جو ہو ہیز دا لگژری کہ وہ تربیت حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بہت سے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. یس. ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو کہ آلریڈی, مطلب ابھی میں وہ لیبر مارکیٹ سروے دیکھ رہی تھی, تو پاکستان میں, اف آئی ریمبر کریکٹلی, پاکستان میں جب ایک شخص لیبر مارکیٹ کو انٹر کرتا ہے تو اس کی عمر 10 سال ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. Now you and I can have this intellectual conversation whether it's a child or, but this is the hard fact. This is the hard fact. Yes. اچھا, تو اب یہ جو ہمارے ہاں ہمارے بازاروں میں آپ دیکھتی ہوں گی کہ بچے جو ہیں, نوجوان جو ہیں, وہ کام کرتے ہیں. کوئی پنکچر لگا رہا ہے, کوئی درزی کی دکان پہ, جو بھی اس کا ہے. استاد شاگرد والا جو ہمارا ایک لیوڈ ریالٹی. اب وہ شخص جو ہے وہ شاید 10 سال سے پلمبنگ کر رہا ہوگا, لیکن اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے. یس. وہ ایک لمحے, بلکہ کیا ایک ملی سیکنڈ کے لیے کسی بھی ادارے میں نہیں گیا ہوگا. وہ بھی نہیں گیا ہوگا, اور شاید اس کا استاد بھی نہیں گیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, تو پھر کیا کریں, اس کی طرف بھی ہماری ذمہ داری ہے. سو دیر از اے پروگرام کالڈ دا ریکگنیشن آف پرائر لرننگ, دا RPL. ٹھیک ہے. RPL کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں, آپ ایک کیمرہ پرسن ہیں, لیکن آپ کے پاس کوئی سند نہیں ہے. آپ ایک پلمبر ہیں, آپ کے پاس کوئی سند نہیں ہے. سو فرام دا RPL پروگرام آف دا گورنمنٹ آف پاکستان, آپ کا اسی ٹریڈ میں آپ کا 2 گھنٹوں کا ایک امتحان ہوگا, اور وہ تھیوریٹیکل نہیں ہوگا, وہ ہینڈز آن ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ
ٹائلیں لگاتی ہیں تو آپ کو کہا بتایا جائے کنزیومبلس ہم دیں گے, حکومت دے گی, اچھا لولی, آپ جو ہے آپ یہ ٹائل ہمیں فکس کر کے دیں, دیکھیں گے ہمارا اسیسر وہ اسیس کرے گا, ٹھیک ہے جی, وہ اسیسر مارکیٹ سے ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ اسیسرز ہیں, اسیسر اسیس کرے گا. وہ شخص جو ہے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ 1 روپے بھی نہیں اس کی کوئی خرچہ اس کا ہوگا, کوئی کاسٹ نہیں ہوگا. اسیسر کی پیمنٹ, کنزیومبلس کی پیمنٹ, سب کچھ کی پیمنٹ حکومت کرے گی, ٹھیک ہے. اور اگر اسیسر سمجھتا ہے کہ آپ کا لیول 2 لیول 3 کا آپ کی کمپٹنسی ہے تو وہ جو ہے وی ول گیو یو اے سرٹیفکیٹ acknowledging your craft and your experience and your expertise. wow. So آپ سوچیں, in my previous lifetime I used to be a student of psychology. So آپ سوچیں psychological آپ دیکھیں ایک شخص کو, آپ دفاتر میں, آپ بڑے بڑے دفاتر میں جاتی ہیں ریبا صاحبہ, لوگوں نے اپنے دیواروں کے اوپر اپنے سرٹیفکیٹس لگائے ہوتے ہیں, جسپا کیے ہوتے ہیں, اویزا کیے ہوتے ہیں. آپ سوچو وہ شخص جو کہ 1 ملی سیکنڈ کسی اسکول کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں گیا ہو, اور ممکن ہے کہ وہ پڑھ بھی نہ سکے وہ سند, لیکن اس کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے which is certified by the government of Pakistan, certifying and acknowledging your craft and your expertise. اب ہم اس کو گلوبل RPL بھی شروع کریں گے, اس پہ تھوڑی سی دیری ہے, لیکن یہ لوکل. سو آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں, NAFTA کے انسٹیٹیوٹ میں, اگین آئی ول ریفر یو ٹو آر سوشل میڈیا اینڈ آر ویب سائٹ, تو آپ مہینے کے 6 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک, کیونکہ پہلے یہ تھوڑا اسپوریڈک تھا, اب ہم نے تھوڑا سا اس کو ریگولر کیا ہوا ہے, کسی بھی مہینے کے 6 سے 15 تاریخ سے یو کین واک ان اینڈ وہ آپ کو وہ ارینج کر دیں گے. آبویسلی یہ نہیں ہے کہ آپ واک ان کریں گی اور اسی وقت اسیس, کیونکہ اسیسر ارینج ہوگا اینڈ آل, بٹ وہ آپ کو 2-3 دنوں میں اس ونڈو میں وہ جو ہے اس کرافٹ کا وہ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اور آپ کوئی انڈسٹری چلا رہے ہیں, آپ کوئی کاٹیج انڈسٹری چلا رہے ہیں, آپ ہوم بیسڈ ورکرز کے ساتھ آپ کا ہے, تو آپ کے پاس ایک جگہ میں 20-22 لوگ ہیں ایک ہی کرافٹ کے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ 20-22 کو میں کیا بس پہ لے کے جاؤں گا, کہاں لے کے جاؤں گا, سینٹر پہ. سو یو رائٹ ٹو اس اینڈ وی کین ڈکلیئر یور پلیس فار 22 days ایز دا NAFTAC RPL سینٹر. تو آپ کی اسی جگہ پہ جو ہے RPL کا امتحان جو ہے وہ ہو سکے. This is wow. This is a lot of information. This is a lot of information, but I don't feel overwhelmed. I feel just very happy learning about all of this. And I also feel very amazed. آپ نے شروع میں جب ہمارے کیمرے آف تھے تو گلمینا صاحبہ نے کہا تھا کہ کوئی جانتا نہیں ہے, ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. And now I realize where you were coming from. جی, and just so I happen to be the first female chairperson of NAFTAC. And although my notification congratulated me on being appointed as the first chairman, as the chairman. So I was toying with the idea کہ اب میں notification change کرواؤں, but then I got scared کہ یہ نہیں cancel ہی نہ ہو جائے. So یہ ہم نے کیا ہے جی, we've introduced a program called She Fixes. Okay. آئیڈیا پہلے میں نے اس کا نام رکھا تھا ٹھیک کر دوں گی, بٹ دین مائی ٹیم ایڈوائز می کہ میڈم ذرا نام تھوڑا سا سافٹ کر دیں. بٹ سو شی فکسز از این آل ویمنس پروگرام, اوکے, جو کہ جو سو کال میل ڈومینیٹڈ کنونشنل ٹریڈز ہیں, سیکورٹی گارڈز ہیں, موبائل ریپیئر ہے, الیکٹریشین ہیں, اس طرح کی. تو یہ ہم نے پائلٹ اس کو کیا. انیشلی ہم نے پائلٹ کیا March 8, 2024 کو ہم نے اس کو اناؤنس کیا. پھر ہم اس کو پائلٹ ہم 500 کے ساتھ کر رہے تھے, اینڈ آئی واز ٹولڈ کہ میڈم یہ 500 بھی لوگ نہیں آنے والے, یہ پروگرام فیل ہو جائے گا. But just in 2 or 3 days of us just announcing it only on social media, we didn't advertise it at all on any other platform. We got a substantial number of applications. So خیر اس کو بھی when we put it تھوڑا سا دیری ہماری طرف سے ہوئی ہے because of a number of factors, but جو اچھی بات یہ ہے کہ 15 اگست 2024 سے this program is underway. ماشاءاللہ. It's going to finish by November. So مطلب 16 دن میں یہ ختم ہوگا. So we will also be in a position to share with you the learnings from there.
But I'm happy that we started this. It's now part of, based on the response, it is now part of the regular program of NAFTAC. And sort of, under the vision of the Honorable Federal Education Minister and the Honorable Prime Minister, we are conducting this program with 760. We started with 760. Wow. خواتین اب میرا خیال میں I was looking at the latest figures 725-30 ہیں. اینڈ مطلب کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہے اور پنجاب میں بھی ہو رہا ہے, اینڈ آلسو اٹس اکراس. تو اس کو بھی ہم ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے. اینڈ دا آئیڈیا از کہ دیکھیں جی ہم ادھر کوئی لڑائی تو لڑ نہیں رہے, بٹ آئی فیل دیٹ دیکھیں امپاورمنٹ ایک تو ہے کہ جی میرے پاس ایک اسکل ہے جس کے لیے مجھے ایک فائنینشیل ریمونریشن آپ دیں گی. ایک امپاورمنٹ یہ بھی تو ہے نا کہ میرے پاس ہنر ہے. بالکل رائٹ. سو اگر میرے گھر میں جوسر میرا خراب ہو جاتا ہے, میرا یو پی ایس خراب ہو جاتا ہے, تو مجھے شام کو اپنے گھر کے جو مرد ہیں, بھائی ہے, بیٹا ہے, میاں ہے, والد ہیں, ان کا انتظار نہیں مجھے کرنا پڑے گا نا. I can fix it myself. Yes, I can fix it. So this is the idea, and the idea is that if you want to do it commercially, then if any one of our trainees want to do it commercially, so کم از کم محلے کے ارد گرد اپنے پڑوسیوں کا کام for a small little modest remuneration آپ کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے ہو, whatever. So یہ بھی ایک ہے. We starting the Tibet entrepreneur also. So that is also happening. So a lot of things are happening جی. But ہمیں کیوں ہمیں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کانسٹنٹ فیڈ بیک کی ضرورت ہے. please let us know that this is not working. یہ اس انسٹیٹیوٹ میں آج ٹیچر نہیں آیا and all. Although for the Prime Minister's Youth Skill Development Program, what we did was we developed an app. We made it mandatory. For the first time now it is mandatory, Ariba, that you have to, if you are an institute, you have to have biometric. You have to have a functional CCTV. Okay, lovely. And this is net aa raha hai, nahi aa raha, not our problem. If you want to run an institute, you want to conduct this training, you have to ensure that there's internet there. You have to ensure that biometric. تو اس پہ ہمارا and on my smart board, and there's also a dedicated team at NAFTAC who actually looks. So when the Prime Minister's Youth Skill Development Program was underway, we were actually in real time from Bhakkar to Kashmir to Mandi Bahauddin to Skardu, we were seeing it. اس میں ایشوز تھے. ہم نے تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ بھی انٹروڈیوس کروائی ہے فار دا فرسٹ ٹائم. اینڈ یہ نہیں کہ میرے چچے کے بہو کی وہ جو سالے ہیں ان کی کمپنی سے نہیں, فرام دا لائکس آف KPMG, فرام دا لائکس آف PwC اینڈ فار دا لائکس آف ارنسٹ اینڈ ینگ. ان کی مانیٹرنگ ہم نے کروائی ہے, ان سے مانیٹرنگ کروائی ہے. اینڈ دا آئیڈیا از دیٹ وی وانٹ ایمفسس آن امپلائبلٹی. سو یہ بھی چیزیں ہیں جو کہ ساتھ ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ میں وہ, بیکاز دا آئیڈیا از, یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے سو دیٹ دیر از کانفیڈینس دیٹ اف یو آر اے پیرنٹ لسننگ ٹو دس پوڈ کاسٹ, سو آپ کو یہ جو اگر آپ کا ایک مسٹرسٹ ہے on the public sector's sort of initiatives. So the idea is, I'm not saying it is misplaced, but I'm saying that we are trying to make an effort. اور یہ اس طرح کے پروسیسز جو انسٹیٹیوشنلائزڈ ہوں, میں آج رہوں یا نہ رہوں, بٹ دیز انسٹیٹیوشنلائزڈ پروسیسز سے the ultimate outcome is affected. گلمینا صاحبہ, I just really, مجھے ذرا تھوڑا میرا دل بیٹھ جاتا ہے جب آپ خاموش ہو جاتی ہیں, because I know there's a lot and you're holding yourself back. There is still so much that you want to say. There's although a question, اور بہت سارے سوال اس دوران میرے ذہن میں آئے, لیکن آپ نے تمام کو رسپونڈ کر دیا. So read your mind. Yes, literally, quite literally. ایک سوال, اینڈ آپ نے اس کی کلیئرٹی تو دی کہ آپ ڈائریکٹلی مائنرز کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ کام نہیں کرتے, وچ میکس اے لاٹ آف سینس فار اے ویرائٹی آف ریزنس. بٹ دیئرز اے گلوبل ڈبیٹ اور رادر اے گلوبل اگریمنٹ کہ جو اسکل بیسڈ لرننگ ہے وہ اسکول لیول سے انٹروڈیوس ہونی چاہیے. ہم گلوبل نارتھ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, ہم ساؤتھ ایشیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک جو ہیں مین اسٹریم کر رہے ہیں اسکول لیول پہ ایج اپروپریٹ اسکل بیسڈ لرننگ. پاکستان نے بھی کچھ
both پبلک سیکٹر سے اور پرائیویٹ سیکٹر سے کچھ ایکسپیریمنٹس ہمیں لیفٹ اینڈ رائٹ نظر آ رہے ہیں. بٹ دین everything you've just spoken about and the fact that there's this huge national institute in place جو that essential quality regulation جو ہے وہ کر سکتا ہے. Are there any plans in the pipeline or something already happening جس میں school level skill based training کو ایک push دیا جا سکے؟ جی ایبسلیوٹ. دیکھیں جی میں نے یہ کہا ہے کہ ہم نوجوانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بچوں کے ساتھ کام نہیں کرتے, ٹھیک ہے, یا ہم سپورٹ نہیں کرتے انیشیٹو. دیکھیں جی تعلیم اگر اف ایجوکیشن از دا کی, اسکل از دا ماسٹر کی. ٹھیک ہو گیا جی. ہمارے پاس آئی واز وداؤٹ نیمنگ دا وائس چانسلر آف این انٹرنیشنل یونیورسٹی ہو وی ہیڈ دا پلیجر آف ہوسٹنگ ان پاکستان بگننگ آف اکٹوبر. شی واز ٹیلنگ می in sort of conversations over dinner, she was telling me that now undergrad and grad programs are now considered by our syndicate as luxuries. And if you're a Pakistani parent and you're saving up for college for your child, I mean as I am, I was completely stunned by what she said. And so skilling is the key now, right? Abhi 5 din pehle under the leadership of the Honorable Education Minister and Secretary Vani, ek industrial stitching unit NAFTAC ka F62 ICG mein jo hai wo tiyar karaya gaya hai, right? So we want to sort of have that outreach there. The national education emergency is something that weighs very heavily on my mind. And trust me, I mean I don't want to sound political about this, but from a purely factual position, let me share with you that trust me that after every week or so we are asked by the highest authorities ki ji aap what are the figures, what is being done for out of school children and all. So we are introducing a program, right, with the support of an international funding organization called Hybrid TVET. Okay. دیکھیں جی اب تک میری اور آپ کی اور باقی لوگوں کی جو ساری جو کاوشیں تھیں وہ یہ تھا کہ بچے بچی کو آپ اسکول لے کے جائیں. بالکل. ٹیک دا چائلڈ ٹو اسکول. دیٹ ہیز ناٹ ورکڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایجوکیشن فری ہے اب پچھلے 14 سال سے. سو ہاؤ اباؤٹ وی ٹیک دا اسکول ٹو دا چائلڈ. آل رائٹ. We have documented case studies. Okay. جہاں پہ میرے گھر کے سامنے ہے اسکول, میرے در کے سامنے, میرے دروازے کے سامنے ہے. سو ایکسیس کا ایشو نہیں ہے, وسائل کا ایشو نہیں ہے, کتابوں کا ایشو نہیں ہے, رائٹ. بٹ ایز اے پیرنٹ سم پیرنٹس فیل دیٹ دیر از این اپرچونٹی کاسٹ ٹو دیٹ ٹائم. ایبسلیوٹلی رائٹ. سو اب اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ So I feel, and I might be completely wrong, but I feel that TVET, the technical vocational education sector is the key. Yes. کہ ہنر دیں جناب. بالکل. آپ کو بچے سے پیسے, آپ کا بچہ ہے, بچی ہے, ٹرانسجینڈر ہے, پیسے کمانے ہیں تو انسکلڈ لیبر پہ آپ کو 4 روپے ملیں گے. اسی بچے بچی یا ٹرانسجینڈر جو اگر ہنر آئے گا تو 8 روپے ملیں گے. میک اے بزنس کیس آؤٹ آف اٹ. یس. So that business case کا جو effort ہے, so we are introducing the hybrid TVET. Alright. Hybrid TVET would have, کیونکہ ابھی تک جتنا بھی کام ہو رہا ہے it's all in-person training, right? ٹھیک ہے. You have to show up to the training institute, right? اب ہمارے hybrid TVET میں what we are introducing is کہ ہم آپ کا آن لائن بھی ہے اور in-person بھی ہے. The idea of flipped classrooms are being introduced for the first time in this country. دا آئیڈیا کہ جی آپ کے فیزز ہوں گے, جہاں پہ فلپ کلاس روم ہے, پھر آپ کی اسیسمنٹ ہے, اسیسمنٹ پہ ادھر کمپیوٹر جنریٹڈ جو ہے آپ کی جو ایک سرٹن پرسنٹیج کے ساتھ کمپیوٹر جنریٹڈ سرٹیفکیٹ آپ کو ادھر ہی مل جائے گا. دین یو موو ٹو دا ان پرسن اسٹیج. ساتھ ہی جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ابھی اس وقت جو ہم نے EOIs ایکسپریشنز آف انٹرسٹ فلوٹ کیے ہیں, جو اسکروٹنیز ہوں گی آف ٹریننگ سروس پرووائڈرز اینڈ اور اس میں ہم نے اسکروٹنی کمیٹی میں سیکٹر اسپیشلسٹ بھی
उस कमेटी में डाले हैं, right? So अगर माइनिंग की है, जियोलॉजी है कि तो वो it should be there. So it should be relevant to the market. साथ ही साथ हम कोशिश करें कि जो करिकुला है हमारा, राइट, उसमें भी स्किल के हवाले, देखिए जी इंफॉर्मेशन लोगों को नाफ्टैक या प्रोविंशियल टेस्टर्स के बारे में नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, राइट. सो इस पे अगर आप एक निसाब में आपको ये मालूम होता है कि जी जिस तरह हम पढ़ते थे ना हमारे बचपन में भी कि मेहनत में अज़मत है, हुनर जो है, रसूल पाक जो है वो भी अपने हाथ से काम करते थे, तो उसी के साथ एक बॉक्स में आप प्रेजेंट करें कि इसी तरह की लाइक हुनर की तालीम के लिए हुकूमत पाकिस्तान कि वो, ताकि वो उधर ही आप इंफॉर्मेशन आप दे दें. सो इस तरह की हम जो है इनिशिएटिव्स हम कर रहे हैं. 2 साल पहले क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ मैट्रिक में या साइंस है या आर्ट्स है, बिल्कुल ऐसे ही है. 2 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नाफ्टैक को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप एक पायलट करें जिसमें आप एक तीसरी स्ट्रीम इंट्रोड्यूस करवाएं जिसका नाम था मैट्रिक टेक. ओह ओके. सो मैट्रिक 2 साल के लिए इस्लामाबाद के 16 स्कूलों में, ठीक है, ये मैट्रिक टेक जो है वो चलाया गया. हमारे पास कोई 90 ऐसी टीचर्स हमारे थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को चलाया और टू अ सर्टेन एक्सटेंट, आई मीन, एंड डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, दे आर इंडिपेंडेंट स्टडीज ऑन दिस मैट्रिक टेक. तो वो कामयाब जो है वो मतलब रीजनेबली इट फेयर्ड वेल. तो अब वो क्योंकि पायलट था एंड नाउ it's with the ministry, with the education ministry, but I'm very happy to share that there's a lot of interest from the provinces also in that. So I'm very happy to share, and perhaps we can then have another podcast on this. But Punjab mein it's being there are some serious efforts to operationalize it. Sindh mein there are some serious efforts to operationalize it. GB हुकूमत ने भी हमसे करिकुलम जो है वो मंगवाया है. ठीक है. So that is also something that is in the works. साथ ही साथ मैं just to round off this answer of mine, focusing on the need of sort of children and youngsters, individuals to be skilled. मैं ये भी शेयर करना चाह रही हूँ कि हम नाफ्टैक में अब ये there's this increasing conversation and a lot of emphasis on competency based training. ठीक है, right? कि जहाँ पे practical hands on काम ज़्यादा हो instead of theoretical work. I'm not denying the importance of understanding of the conceptual clarity, but I am emphasizing the importance of practical demonstrations. Absolutely. Accreditation पे हम बहुत focus कर रहे हैं, international certifications, so that आपको वो जो skilled individual है उसके that certificate has to have some value, some weightage. So आपकी इन तमाम बातों से and you challenged the audience in the beginning कि कोई चीज़ you pinpoint a skill, we're providing it, right? So I don't think anybody is going to challenge you guys after everything that they. I'm disappointed. Oh. एक चीज़ आपने शुरू में ये तो मेंशन किया कि जो आपकी वेबसाइट है दैट इज़ इनेबल्ड फॉर इट्स इंक्लूसिव एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उनको सामने रखते हुए बनाई गई है. ओवरऑल जो नाफ्टेक का मॉडस ऑपरेंडी है, राइट, एंड how inclusive is that, and people who might live with varied forms of disability, वो किस तरह उनके लिए access friendly हो सकता है? I'll be very happy to share with you after this podcast the exact figures. I wish I had known this earlier. I would have come more prepared. So my apologies for this. But I don't want to give a figure and then it be an incorrect figure. But just in the Prime Minister Youth Skill Program, I believe we had around 1,200 PWDs. All right. We had transgenders. Lovely. And of course, sort of, ethnic and religious जो diversity है, वो तो that is well represented. ठीक है. But there's always space, and there's always this urge to do more.
one of our training institutes, which is focused and also led by a PWD, उन्होंने हमारी बहुत सी सेंसिटाइजेशन, पर्टिकुलरली मेरी बहुत सेंसिटाइजेशन की, और उन्होंने कहा कि जी जब आप ये कहते हैं कि हमारा रेगुलर प्रोग्रामिंग है और उसमें PWDs मौजूद हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो मैं कंटेस्ट नहीं करता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि for a person who, you see, not all wheelchairs are the same. Yes. Right? So I might have a different ability which enables, which compels me to use a wheelchair, but I might be on a wheelchair and wearing like a support jacket. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आप समझती हैं कि 3-4 घंटे के लिए उस सपोर्ट जैकेट पे बैठ के क्लास अटेंड करना, वो with another person who's on the wheelchair, with another person who is visually impaired, क्या ये एक ही brush stroke है? So we have also we have not been 100% successful yet, Okay. but we are very mindful of it. We are cognizant that this is a gap where I want कि हम customized programming for PWDs करें. जो mainstream जो हैं वो तो ऑलरेडी हैं, वो तो मैंने आपको फिगर्स बताए हैं, बिल्कुल, एंड दे आर देयर, बट एट द सेम टाइम एज पार्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन हम ये चाहेंगे कि इस तरह की प्रोग्रामिंग भी है, एंड द मिनिस्टर साहब इज आल्सो very, very mindful of this. Thank you, Gulmeena Sahib. I think that, you know, where, as I mean, it's a cliche, but it's a cliche for a reason, that where there is a will, there is always absolutely a way. There are multiple ways. So many ways, you just have to put your mind to it. जी. And so I'm sure the next time we're here with you, you would have already cracked the code on how to make this very, truly inclusive. I hope it's not soon then. And now, we've already taken so much of your time, and thank you so much, jo aapne itna patiently, you've responded to all our questions. Any parting thoughts, anything that you would either want to re-emphasize, or, any afterthought that you want to put out there? हम पे एतबार कीजिए जी. We are big, we are cumbersome, we are slow. But please remain in touch with us and give us constant feedback. And देखें जी, जैसे अब ये जो programming है, it's delayed. ठीक है जी, ये is not, there is after behind every delay there is not this huge sort of conspiracy happening here. A conspiracy. Sometimes it's just human. I don't know if I should say this, but sometimes dash happens. Right? Yeah. So but like ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो, so please believe us, and we are trying to be as open as possible in our communication. We would want कि आप भी हमें constant feedback दें, हम पे एतबार देखें. हम आपको धोखा, हमें मौका तो दें कि हम धोखा दें. पहले से एक वो आ जाता है कि कुछ नहीं हो रहा, ये वो. So this despondency, this depression, I understand, because it's based on mistrust. Trust the public sector. Thank you. What a lovely way to just end and sort of bring today's conversation to full circle. We started off with trust us and we ended on trust us. And with that, thank you, all of you who stuck around till the end of the episode. Thank you so much, Gulmeena Sahiba, for your time. Pleasure. If I had to recap, जो मेरे लिए पर्सनली टेक अवेज थे आज की कॉन्वर्सेशन में, एक तो ये कि भाई बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, पसे पर्दा भी नहीं हो रहा, लेकिन हमारी नज़र पता नहीं क्यों नहीं जाती उस डगर जहाँ पे काम अच्छा हो रहा है. वी हैव बिकम स्केप्टिक्स, एंड हमें थोड़ा सा अपनी स्केप्टिसिज्म से भी वी नीड टू स्टेप आउट. See all the wonderful work that is being done, become part of it, contribute towards it, and अगर उससे हम कोई opportunity grasp कर सकते हैं तो please, I especially again an appeal to all the young people in our audience, don't complain all the time. I mean, it's okay to complain sometimes, we all do that, but I would really want you all to visit NAVTEC's website, their social media,
and we would love that sort of feedback from you کہ میں نے فلاں اسکل میں انرول کیا ہے. That is the sort of feedback we want from you people. The second most important takeaway for me was that جو ایک اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی جو ایک کانورسیشن دنیا بھر میں چل رہی ہے, NAFTEC is aware of it. It is on top of those things, and we do really earnestly hope that skill-based learning will very soon find its way into mainstream learning at the school level in Pakistan. And well, after putting that thought out in the universe, I will say Allah Hafiz. Agle hafte milte hain. Allah Hafiz ji, shukriya.